बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 4 जुलाई है, दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का 1 साल पुराना पैगाम अलीमा खान ने आज दोबारा से क्यों शेयर किया। इस पैगाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक हिकमत अमली थी। इस हिकमत अमली को पसे पुश्त क्यों डाला गया, रीज़न्स क्या हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या पैगाम था। जुनैद अकबर के लिए, सोहेल अफरीदी के लिए और दीगर कायदीन को इमरान खान ने क्या कहा और बार बार तहरीक इंसाफ जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात की जो बात करती है, ये क्यों किया जा रहा है और हिकमत अमली इसके पीछे क्या है। दोस्तों, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और अडयाला से पैगाम, सड़कों पर आओ, इमरान खान आलमी हेडलाइन बन गए। इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, ये मुकाबला क्या है और दुनिया इस मुकाबले को किस नज़र से देख रही है और इसका ताल्लुक अमेरिका से क्या है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसहाक डार का इस्तीफ़ा, 500 अफराद मुल्क पर काबिज, अहम फैसला अरशद शरीफ शहीद के हवाले से, कीनिया में क्या कुछ हुआ और फिर 5 बड़े अफसरान को फारिग कर दिया गया। और फैसल वाडा ने जो इसहाक डार साहब हैं उनके हवाले से जो बातें की हैं, उनके ख़ानदान का एक फ़र्द जिस तरह के कहा जा रहा है और इस फ़र्द के मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदगी का क्या कहना है। दोस्तों, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 बिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि अडयाला से इमरान खान का पैगाम और अलीमा खान ने क्या कहा। देखें, ये जो पैगामात है ना, ये पूरी एक सीरीज़ है। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए कोई हिकमत अमली तय कर रही है तो उसकी बुनियादी वजह ये पैगामात थे जिन्हें रिकॉर्ड किया गया खुफिया कैमरों के ज़रिए, जिन्हें सुना जाता है, जिसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होता है, जिनके बारे में पूरा ब्रीफ किया जाता है। जब भी कोई ख़ानदान का बंदा या पार्टी का वर्कर, ख़ासतौर पे वकला जाकर इमरान खान को जब मिलते हैं ना, तो एक पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट तैयार होता है। उस तनाजुर में ये तमाम चीज़ें हिकमत अमली तैयार की गई और इन पैगामात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक जब पहुंचाया जाता है तो फिर कुछ करते क्यों नहीं है। अलीमा खान ने जो बातें की हैं, दोस्तों, ये एक तरह से चार्जशीट है उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो पिछले 1 बरस से कुर्सियों के मज़े, इक़्तिदार के इस वक्त ऊपर काबिज़ हैं और उसे पूरी तरह इंजॉय कर रहे हैं। ये भी इंजॉय कर रहे हैं, इनके ख़ानदान के लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, इनके बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान के बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। अडयाला से इमरान खान का पैगाम क्या था, अलीमा खान का ये पैगाम सुने और फिर इस पर तफसील से बात करेंगे। इमरान खान ने पार्टी को जितने हुक्म देने थे वो दे चुके। इमरान खान ने जुनैद अकबर को पिछले साल पैगाम दिया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़कर तमाम फोकस तंजीम साजी पर करो। 1 साल हो गया, जुनैद अकबर की तंजीम साजी मुकम्मल हो गई होगी। इमरान खान कैद तन्हाई में है, वो तो कह चुके कि सड़कों पर आओ, निकलो, पाकिस्तान की तकदीर, रिहाई और जमहूरियत की रिहाई के लिए कोशिशें करो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर के लिए इमरान खान का 1 साल पुराना पैगाम अलीमा खान ने दोबारा दोहराया। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने हमारे ज़रिए जुनैद अकबर को वाज़ेह पैगाम भेजा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़ो, सारा फोकस तंजीम साजी पर करना, तहरीक के लिए अपनी पूरी जो कोशिशें इसने मजबूत करो। जुनैद अकबर की 1 साल से तंजीम साजी अगर मुकम्मल हो गई है तो तहरीक चलाएं। सोहेल अफरीदी को भी दिसंबर में वाज़ेह हदायत आई थी कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाओ। अगर हमारी मुलाकात हो भी जाए तो इमरान खान मजीद क्या हुक्म देंगे, क्या कह सकते हैं कि सड़कों पर आ जाओ, तो आपको सड़कों पे आना होगा। तो आप देखें, अलीमा खान का ये पैगाम, अलीमा खान का इससे पहले जो कोशिश करना, ये एक चार्जशीट है पाकिस्तान में उन लोगों के खिलाफ जो इमरान खान के बयानी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। देखें, मैंडेट था अवाम का, आपके हवाले किया, अमानत में ख़यानत ये तमाम लोग कर रहे हैं। अगर मुलाकात हो भी जाती है तो इमरान खान मजीद क्या कहेंगे। आज तहरीक इंसाफ के जितने भी टीयर्स ऑफ लीडरशिप हैं, हर टीयर लीडरशिप जितने भी हैं, इन्होंने ना अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया है। और वो रास्ता क्या है कि हमने बचना कैसे है, इमरान खान की रिहाई तहरीक को चलाने से बचना कैसे है। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ। सोहेल अफरीदी वो छुपे हुए हैं जी कि ये फैसला किसने करना है, अचकज़ई ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने, अपोजिशन। और क्यों उन्होंने फैसला करना कि क्योंकि ये इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई को इमरान खान ने दिया, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब बात आती है बैरिस्टर गौहर की, कार्टून नेटवर्क जिनको मैं अक्सर कहता हूँ,
کیوں کارٹون نیٹ ورک کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مشاورتی کمیٹی، عمران خان کی رہائی کمیٹی اور نہ جانے کتنی کمیٹیز، اب تو یہ کمیٹی کھیل رہے ہیں. یہ مینڈیٹ جو ان لوگوں کے پاس ہے عمران خان کا، اس مینڈیٹ کے اوپر یہ قابضین اب کمیٹی کھیل کر عمران خان کی رہائی کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. دوستو، تحریک عمران خان کی تھی اور جہاں تک بیرسٹر گوہر کا تعلق ہے تو ان کو تو لیڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ لیڈ نہیں کر رہے. وہ کمیٹی کھیل رہے ہیں. 2 دن پہلے انہوں نے کمیٹی کی مشاورتی اجلاس کو بلایا اور ان کی سفارشات کے اوپر بات ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ہفتے پہلے غالباً منگل کو جب 3000 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، عام آدمی، ایکٹیوسٹ پہنچے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کمیٹی اجلاس کے اندر کہ ہم ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں جو اس بات کا تعین کرے گی کہ عمران خان کی رہائی تحریک کے اندر اب تک کوئی مثبت قدم کیوں نہیں اٹھایا جا سکا اور اڈیالہ کے باہر لوگ کیوں نہیں آتے. اپنے گریبانوں میں جھانکو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کچھ کرتا کیوں نہیں ہے. اور ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے پیچھے چھپ رہا ہے. سہیل افریدی صاحب کو اس وقت گڈ گورننس کا ایک شوق چڑھا ہوا ہے، کریں آپ، بہت اچھی بات ہے. پاکستان کی عوام کا یہ بھی مینڈیٹ ہے کہ ان کے حالات بدلیں، لیکن اصل مینڈیٹ تھا کہ تحریک کب چلاؤ گے، سڑکوں پہ کب نکلو گے. تو 2 چیزیں دوستوں آپ نے یاد رکھنی ہے جو علیمہ خان نے اپنی اس گفتگو میں کیا. اب علیمہ خان کے لیے بھی ایک مسئلہ بھی یہ بنا ہوا ہے کہ پچھلے دنوں نا جب فواد چوہدری صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر علیمہ خان تحریک کو لیڈ کریں گے تو کیا بنے گا، پارٹی کو لیڈ کریں گے تو کیا بنے گا، انہوں نے کہا جی دیٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. وہ ڈیزاسٹر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ لوگ مائنس ہو جائیں اور ہمیں اقتدار مل جائے اور پھر ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے اور پھر ہم کوشش کریں گے. یہ ہے وہ کوشش، یہ وہ حکمت عملی جو عمران خان کے خلاف جو کی جا رہی ہے. 26 نومبر کیس علیمہ خان کے خلاف نومبر احتجاج کے تھانہ صادقآباد کے مقدمے کا ٹرائل آخری مراحل میں ہے اور 342 کا جواب جمع کرانے کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور کل 10 ملزمان ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں. علیمہ خان کی جانب سے صرف ایک دفاع کا گواہ فتح اللہ برقی ایڈوکیٹ سامنے آئے. آئندہ تاریخ 7 جولائی ہے اور ان کو بھی راستے سے ہٹایا جائے گا، یعنی سزا دے کر، اور اپنی مرضی کا کیس، اپنی مرضی کا فیصلہ، اپنی مرضی کی عدالت، اپنی مرضی کا نظام یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے. دوستو، اب ہے $1 ملین سوال اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کافی عرصے سے ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے اور پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر ان کی گہری نظر بھی ہے، خاص طور پہ ایسے ممالک جو پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان میں سیاسی حالات کو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 3 برسوں میں بہت زیادہ طاقتور ہوئی اور ان پچھلے 3 برسوں میں ہم نے پاکستان کے تمام اقتدار کے ایوانوں میں ایک تبدیلی کی ہوا دیکھی. یہ تبدیلی کی ہوا کیا تھی؟ کچھ شخصیات کو طاقت زیادہ مل گئی. انہوں نے جمہوریت کے پیرلل ایک نیا نظام کھڑا کیا جس میں کچھ لو اور کچھ دو والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ سب کچھ دو اور کچھ نہیں ملے گا یہ والا معاملہ ہم نے دیکھا اور ہر چیز کو وہ کنٹرول کرتے گئے. عدالتیں کنٹرول ہوئی، ایوان کنٹرول ہوئے اور یہ سب کچھ بند فائلوں کے بلبوتے پر کیا جا رہا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 3 برسوں میں بہت زیادہ مضبوط ہوئی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس حکومت کا مقابلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، بالکل بھی غلط ہوگا یہ کہنا. اس اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ عمران خان سے ہے یہ کہنا ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہم نے ان 3 برسوں میں اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان کی یہ جو جنگ ہے اسے بڑھتے ہوئے دیکھا. جتنا اسٹیبلشمنٹ نے تمام محاذوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے صرف ایک شخص کے لیے اور وہ عمران خان ہے. کیسز اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. جہاں پہ کیسز اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، مرضی کے فیصلے آ رہے ہیں، وہیں پہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اکانومسٹ نے عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا مرکزی کردار لکھا. اخبار یہ لکھتا ہے کہ ایک طرف عمران خان وہ سابق کرکٹر جنہوں نے پاکستان کو کرکٹ میں عالمی کامیابیاں دلوائی اور بعد ازاں 2018 میں ملک کے وزیر اعظم بنے اور 2019 میں عمران خان نے اس وقت کے DGISI کو ہٹایا اور ان کے عہدے سے ہٹانے کے بعد کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آئی کہ شاید وہ عمران خان کی اہلیہ کے ٹیکس کے معاملات کی تحقیقات کر رہے تھے. فی الحال سب سے زیادہ امکان یہی نظر آتا ہے کہ جب تک موجودہ سیٹ اپ موجود ہے عمران خان جیل میں رہیں گے اور ان کو رہا نہیں کیا جائے گا. دوستو، ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم سسٹم کی بقا کی بات کرتے ہیں نا، یہ سسٹم ہے کیا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، ڈکٹیٹرز کیا کرتے ہیں، یا تو پاکستان میں ڈائریکٹ مارشل لا لگا دیا جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم آ گئے اور وہ آ جاتے ہیں اور پھر ایک ڈمی سیٹ اپ بنا دیا جاتا ہے. پاکستان میں اس دفعہ یہ ہوا کہ پارلیمان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا گیا.
آپ اگر آج آیت اللہ خامنائی کی شہادت اور اس کے بعد جو ان کے ویژولز آ رہے ہیں نماز جنازہ کے اور جو آخری سلام ان کو پیش کیا جا رہا ہے، جتنے بھی سربراہان مملکت گئے اس میں پاکستان کے وفد کو آپ دیکھیں، اس وقت پاکستان کے تمام پارلیمان کے لوگ اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو ایک ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی اصل حقیقت ہے پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کی. اس سے پہلے یہ کچھ جو کچھ آج آپ وٹنس کریں ایسا نہیں ہوتا تھا. یا تو ڈائریکٹ اقتدار میں کنگز پارٹی کے اندر قافلے کی سب سے تگڑی مثال آپ کے پاس موجود ہے. اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پورے سسٹم کو مکمل طور پہ کمپرومائز کر لیا. اب اس سیٹ اپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک طرف پارلیمان جو مکمل طور پہ کمپرومائز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چل رہے ہیں. کبھی کبھی وہ تھوڑی بہت اڑی کرتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ایک شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے اور پھر وہ اچھے بچوں کی طرح کسی کو حکومت ملتی ہے، کسی کو اقتدار ملتا ہے، کسی کو وزارت ملتی ہے، کسی کو کرسی ملتی ہے، تو وہ اسی جو ویلنگ ڈیلنگ کے چکر میں اپنا سارا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک کر لیتے ہیں. اگر اس سیٹ اپ کو چلنا ہے تو یہ کنسورشیم یا یہ گٹھ جوڑ چلے گا تو یہ سیٹ اپ چلے گا. جس دن ایک بھی جماعت اس میں سے نکل گئی اس دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یا تو آلٹرنیٹیو سلوشن کی طرف جانا ہوگا یا پھر پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. ایک جماعت سسٹم سے الگ ہو جائے. اور دیکھیں وہ بھی بڑے سیانے ہیں، انہوں نے پہلے نون لیگ کو اپنے ساتھ میں لایا، اب نون لیگ کو سادہ سے دلوا دیے. استحکام پاکستان پارٹی والے بھی ساتھ آہستہ آہستہ مل رہے ہیں. تو وہ اپنے لیے ایک نہیں کئی کنگز پارٹیز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے اشاروں پر ناچ رہی ہے. تو عمران خان اگر باہر آ گیا، سسٹم کی بقا عمران خان کے اندر رہنے میں ہے. عمران خان باہر آئے گا یہ پورے کا پورا سسٹم گر جائے گا، اس لیے وہ کبھی ہونے نہیں دیں گے. دوستو، رانا صاحب کی کچھ جو باتیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں. اور گفتگو کیوں حذف کی گئی یہ سوال تھا رانا ثناء اللہ سے، اور ٹی وی پر جب ان سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے. انہوں نے ساری بات چیف جسٹس پہ ڈال دی کہ وہ ان کی ثوابدید ہے، یہ ان کی ایڈوائس ہے، وہ کس کی بات کو سینسر کریں گے، کسی بات کو آن ایئر کیا جائے گا، یہ ان کے اوپر منحصر ہے. اچھا، میں نے کچھ وکلا سے بات کی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کیس عدالت میں چلتا ہے نا اور اس کیس کے اوپر چیف جسٹس جو کرتا دھرتا ہے اس کے حوالے سے بات نہیں کی جا سکتی یا اس کے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کی جا سکتی. تو میں نے ان کو ماضی کی مثالیں دی کہ نواز شریف پاکستان سے بھاگے ہوئے تھے بھائی صاحب، ایسا ہی ہے نا باؤ جی. تو جب وہ پاکستان سے باہر گئے، یہاں پر آسمہ جہانگیر کانفرنس کروائی گئی. اس آسمہ جہانگیر کانفرنس میں سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر ملہ، سٹنگ چیف جسٹس پاکستان، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. پورے کا پورا فل بینچ آپ کو نظر آئے گا. لیکن ایک مجرم نے جس کو سزا دی گئی، جس کی سزا کے اوپر فل سٹاپ لگایا گیا، اسے ملک سے باہر بھیجا گیا، وہ تقریریں کر رہا تھا. یہاں پر تو صرف توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لو عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان میں جیل اصلاحات. اور آپ آج تو خیر ویسے حیرانگی مجھے اس بات پہ بھی ہوئی، اور علینا شگری نے یہ بات بتائی ہے جی کہ مریم نواز نیٹ فلکس کے سیریز دیکھا کرتی تھی پورے کے پورے جیل میں بیٹھ کر. اور پھر جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ بھی انہونی تھی کہ جیل میں آپ کو شیشے والی بوتل دی گئی جس میں گڑ تھا، کیونکہ عام طور پہ قیدیوں کو اس قسم کی چیزیں نہیں دی جاتی کہ کہیں وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لیں. تو جنہوں نے جیل میں بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھے، اس کے اوپر پورے پروگرامز دیکھے، سیریز دیکھی، وہ آج پاکستان میں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. تو جن لوگوں نے ظلم کیا سوال بھی پھر ان سے ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سڑکوں پر آ کر آپ جو ہے ان سے دور ہو کر سوال کریں. اگر آپ کو یہ موقع ملا، آئی ایم ود سہیل افریدی آن دس، کسی کو اچھا لگے برا لگے، یہ سوال کرنا اور ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرنا، اس سے بہترین موقع نہیں تھا. آپ اڈیالہ کے باہر جائیں احتجاج، آپ جیل میں جائیں عمران خان سے ملاقات کریں تو پیغام، آپ اڈیالہ کے دروازے کھلتے ہیں اور اندر جیل لگے وہاں پر آپ جائیں تو آپ کی درخواست، آپ سپریم کورٹ پاکستان میں جائیں تو پٹیشن. تو ہر پلیٹ فارم کے کوئی نہ کوئی لوازمات ہوتے ہیں اور وہ لوازمات پورے کیے جاتے ہیں. دس از واٹ سہیل افریدی ڈیڈ. اور کسی طرح بھی سہیل افریدی کی اس کاوش کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے زبردست کام کیا، جانا چاہیے تھا. بار بار موقع ملے بار بار جائیں. دیکھیں وہ کمیٹیز، وہ کانفرنسز جن کی صرف خبر بار آتی ہے، کتنی اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ یار سہیل افریدی نے دیکھیں جی 175 ارب روپے جو ہے کمٹ کر کے آ گیا. اب جیل میں، اب اس کمیٹی روم میں یا اس کانفرنس میں کیا ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے جی حکومت بھی سیاست کرتی ہے، دوسری طرف سے مخالفین بھی سیاست کرتے ہیں. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ سہیل افریدی نے روسٹرم پہ کھڑے ہو کر پاکستان کی عوام کے سامنے ان تمام طاقتوروں کو، ان کے نمائندوں کو یہ پیغام دیا کہ جیل اصلاحات شروع کرو اڈیالہ سے. اور عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے کوشش کی.
तो सुहेल अफरीदी साहब ने भरपूर तरीके से दोस्तों ये कोशिश की है जिसे किसी सूरत भी आप निगेट नहीं कर सकते। और फिर आपको खबर ये भी दें कि डार साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और ये पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यानी इस्टेब्लिशमेंट के प्यार करने वालों की तरफ से ये पैगाम पहुंचाया गया। फैसल वाडा साहब हुक्मरानों पर तनकीद करते रहे, इन्हें जमहूरियत के जनाजे करार दिया गया कि हम कब तक इन जनाजों को उठाएंगे, ये जनाजे हैं, ये कब तक पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम बदनाम करते रहेंगे। जो कोशिशें इन्होंने करनी है जमहूरियत को ठीक करें हम, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग है वो भी लेकर आएँ हम, और पाकिस्तान में सफारतकारी के महाज के ऊपर भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करे, तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत का असल क्या काम है। दोस्तों नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ऊपर से माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा भी हैं, ये अल्फाज हैं फैसल वाडा के, पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जाता है। मुबैना तौर पर उनके करीबी रिश्तेदार पर गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना ज़्यादती, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्ज़ाम सामने आए, जिसके बाद गालिबन मुतल्लिका गैर मुल्की सफारतखाने की मुदाखलत पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। केस को ज़्यादती के बजाय भत्ते तक महदूद करने की मुबैना कोशिश और मज़लूम गैर मुल्की ख़वातीन को जल्द अज जल्द मुल्क से वापस भेजने की तैयारियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं। इस वाक़े में 164 का बयान जो अब तक सामने आ जाना चाहिए था वो मंजर आम पर नहीं आया, और माजी की मेडिकल रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए मनपसंद रिपोर्ट्स भी हासिल की जा सकती हैं। नवाज शरीफ की एग्जांपल आपके सामने, प्लेटलेट्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। जिस औरत ने इनके ऊपर एहसान किया इमरान खान की काबीना में मौजूद थी कि खान साहब इसको जाने दें, हालात ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आज उसी औरत के ख़िलाफ़ जो है इक़दामात हो रहे हैं। कैंसर सर्वाइवर, और उसके अल्फाज सुने वो क्या कह रही है। दोस्तों जो फैसल वाडा है वो ये भी कहते हैं कि यही वो जमहूरी जनाजे हैं, जो एलीट क्लास है उसने इसको कैप्चर किया हुआ है। एक कब्ज़ा है जिस कब्ज़े को छुड़ाना है। जमहूरियत के नाम पर कुछ जमहूरी जनाजे कई सालों से मुल्क को लूट रहे हैं और अब इज़्ज़तें भी लूट रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि इन जमहूरी जनाजों की औलाद दर औलाद के हाथों में पाकिस्तान की किस्मत के फैसले हैं। जमहूरी पार्टियाँ और जमहूरी जनाजों की जो चीज़ मैं एक्सपोज करते आ रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम देखे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसके लीडर, ख्वाह अपोजिशन के हों या हुकूमत में या इत्तेहादी, किसी एक का भी मज़म्मती बयान सामने नहीं आया। और इस समेत ख़वातीन के हकूक़ के नाम नहाद चैम्पियंस आपको नज़र आएंगे, बस खामोश है, क्योंकि इन सब सियासतदानों और 500 एलीट कैप्चर्स के जमहूरी जनाजों के मफादात एक हैं। जेलों को जदीद तर्ज की अपग्रेडेशन की बात सुनी, और इब्तिदा में माशाल्लाह अपने रिश्तेदारों से भी ये तमाम काम वो जो है वो करवाया जा रहा है। याद रहे कि मैंने कहा था कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोज़ मंजराम पर आएंगी। दूर अंदेशी के तहत जैसे करतूत वैसा अंजाम, हमेशा वक्त से बहुत पहले बताता रहा हूँ, आज भी आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने ये भी कहा था कि 2022 से कोई जमहूरी लीडर पाकिस्तान में बीमार नहीं हुआ। मैंने क्यों कहा था इसका जवाब भी आपको जल्द दूंगा। मैंने हर बात जो पहले की आज दोबारा कर रहा हूँ। वतन वापसी पर आकर दोबारा आप तमाम लोगों के सामने पेश होऊंगा और इस पर खड़ा हूँ। मैं गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन मेरा तवक्कुल अल्लाह पर मजबूत है, और जिनका तवक्कुल अल्लाह पर ना हो उनकी किस्मत में ज़िल्लत और रुसवाई है। आप खुद देख लें। हम जमहूरी लोग इस हद तक गिर जाएंगे कि माँ बहन बेटी का फ़र्क भी भूल गए। ये दिया है हमें इस तर्ज की जमहूरियत ने। कम से कम अगर ज़रा सा भी पाकिस्तान और इसके इमेज का एहसास है तो फिलफौर इसहाक डार इस्तीफ़ा दें। कौन इस शर्मनाक इल्ज़ाम के बाद बतौर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ दुनिया के आगे पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है। लोग सवाल करेंगे ना कि हाँ, ये उस मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क के अंदर इसके ख़ानदान में ये सब कुछ हुआ। ये अल्फाज हैं फैसल वाडा के। पुलिस ने केस कमज़ोर किया। सवाल किया जा रहा है कि ख़वातीन मुल्क से रवाना और मुख्तलिफ हुलिये वाले FIR के नामालूम मुलज़मान को शनाख्त किसने करना है। अब देखें, यही वो सवाल था जो मैंने पिछली वीडियो में भी किया कि आपको इतनी जल्दी क्या थी कि आप उनको यहाँ से निकाल रहे हैं। उनका बयान, उनकी शनाख्त परेड, ये सब कुछ उन्होंने करना था, DNA, लेकिन इतनी जल्दी थी कि आपने उन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या डार साहब को हटाया जाएगा। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना तब्दील हो सकते हैं। हुकूमत इसहाक डार को बनाना चाहती थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि नहीं, हमें ये चाहिए। अब ये कौन चाहिए, लेट्स सी कि कौन नई शख्सियत आते हैं। अब केस कहाँ जाएगा। राना साहब ये कहते हैं जी कि लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन का अगवा का जो केस है CCD के हवाले किया जा सकता है, लेकिन मुतल्लिका हुकाम फ़ैसला करने के मिजाज है। सर वो बचाएंगे। आपको अगर लगता है कि ये बचेंगे नहीं, इनको बचाया जाएगा और बचाने की तैयारी भी की जा रही है, और बहुत जल्दी आपको ये खबर आएगी। दोस्तों मैं आपको खबर ये दे दूं कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के अंदर अचानक बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी सदर हाकिम खान, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा
और कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अब्दुल आमिर खटक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड शहरियार शराजी, CPO रावलपिंडी सईद खालिद महमूद हमदानी समेत पिंडी की पूरी इंतजामिया को आज अचानक हटा दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। DIG CCD पंजाब हसन मुश्ताक सुखेरा को तब्दील करके CPO रावलपिंडी लगाया गया है और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन अख्तर मलिक को तब्दील करके असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी सदर तैनात कर दिया गया है। अब वजह क्या है? निशात सैनमा का जी केस है और इंतहाई अहम पेशरफ सामने आई। महकमा एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम मलिक आरिफ समेत मुतादिद अफसरान को रावलपिंडी से गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल किया। निशात सैनमा केस में जो फेक डॉक्यूमेंट्स के पास करने और सिनेमा के जो असल मालिकान थे और पार्टनर्स थे उनको भेजा तंग करने की पादाश में आज एंटी करप्शन ने बाकायदा अमली काम शुरू किया, जिसकी वजह से ये ट्रांसफ़र जितनी जो है हुई हैं। ज़राए के मुताबिक मुलज़मान पर निशात सिनेमा केस में मुबैना तौर पर इंतज़ामिया की मिली भगत से जाली दस्तावेज़ात मंजूर कराने और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं, जिन पर फ़र्द जुर्म आयद की जा चुकी है। हुकाम के मुताबिक मज़ीद तफ्तीश जारी है और केस में मुलविस दीगर अफराद की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। और दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ, इसके बाद पर्चे और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। अब ये निशात सैनमा केस क्या था, ये मैं आपको बता देता हूँ। निशात सैनमा जी रावलपिंडी के लियाकत रोड राजा बाज़ार के करीब वाक़या एक पुराना सिनेमा था जो 1950 के लगभग तामीर हुआ। ये लॉलीवुड पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर का हिस्सा था और कई दहाइयों तक फिल्म नुमाइश का मरकज़ रहा। 2025 में इसे मस्मार कर दिया गया। तनाज़ा असल मालिकान बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर ख़ानदान और मुबैना कब्ज़ा करने वाले बशमुल मलिक आरिफ के दरमियान प्रॉपर्टी की मलकियत पर है। इल्ज़ामात में जाली दस्तावेज़ात, इंतज़ामिया की मिली भगत, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी कब्ज़ा इसके अंदर शामिल है। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और कर कौन रहा है? वो लोग जिन्होंने आपकी हिफाजत करनी है। मैं दोस्तों आपको खबर ये भी दे दूँ, वर्ल्ड बैंक की अहम एक रिपोर्ट सामने आई है और वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से 2023 के अरसे का जायज़ा लिया गया। इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पर सूबाई अखराजात का तज्ज़िया किया गया। 2009 से 2023 के दौरान सूबाई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हकीकी मायनों में 250% इजाफा हुआ, जबकि सूबाई पेंशन में 330% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये वो पैसा है जो आवाम पर टैक्स लगाकर खुसूसन तनख्वाहदार तबके कॉर्पोरेट सेक्टर से वसूल किया जाता है। वफाक से हासिल होने वाले वसाइल में से तकरीबन 57.5% सूबों को जाता है, लेकिन सूबे अपने हिस्से का 82% इंतज़ामी अखराजात पर खर्च कर देते हैं। इसीलिए तनख्वाहों में 250% और पेंशन में 350% इजाफा देखने में आया। इसी के मुकाबले में तालीम और सेहत जैसे शोबों की सूरत हाल मुख्तलिफ है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता तकरीबन 15 साल में तालीम के बजट में हकीकी इजाफा सिर्फ 36%, जबकि सेहत के बजट में सिर्फ 18% ये इजाफा हुआ। ये अदाद-ओ-शुमार वाज़े करते हैं कि सूबाई हुकूमतें वसाइल को किस तरजीह के साथ खर्च कर रही हैं। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई कि सूबों को वसाइल की तकसीम के तरीक़ेकार पर नज़रसानी होनी चाहिए। इस वक्त वफाक से सूबों को मिलने वाले हिस्से का तकरीबन 57.5% मुंतकिल होता है और फिर सूबों के दरमियान इस तकसीम में 82% वज़न आबादी को दिया जाता है, जबकि बाकी हिस्सा रेवेन्यू की इस्तादाद, गुर्बत और रकबे जैसे अवामिल की बुनियाद पर तकसीम किया जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर दोस्तों हालात हैं। आज एक खबर जी रह गई, वो आई एम रियली सॉरी, मुझे इसे पहले आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए था। और ये खबर है अरशद शरीफ शहीद के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट कीनिया की इसका एक फ़ैसला आया और इस फैसले में क्या कहा गया। दोस्तों ये तफसील मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलता, शायद अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये इंसाफ उन्हें वहाँ भी नहीं मिला। दोस्तों कीनिया की सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल केस में दायर अपील मुस्तरद करते हुए जुमे को ये फैसला सुनाया कि सिर्फ फायरिंग के नतीजे में किसी शख्स की मौत वाक़या होना अस खुद ये साबित नहीं करता कि इसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो ये कहते हैं कि जो तशद्दुद हुआ है वो फायरिंग का मामला और है, लेकिन तशद्दुद किसने किया ये देखना होगा। उससे पहले कहीं तशद्दुद हुआ, करने वाले कौन थे, ये अलग केस है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक महज फायरिंग के नतीजे में किसी शख्स की मौत वाक़या हो जाना अस खुद ही साबित नहीं करता। इसे तशद्दुद, ज़ालिमाना, गैर इंसानी या तौहीन अमेज़ सलूक का निशाना बनाया गया। इस ज़मन में अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सदीक का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से सफारती दबाव न डालने के बायस अरशद शरीफ को कीनिया में भी अब तक इंसाफ नहीं मिल सका। अरशद शरीफ के कत्ल को अक्टूबर में 4 साल हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतों ने इस केस को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। पाकिस्तान की अदालतों में हुकूमती वकीलों को
اپنے شہری کے قتل سے زیادہ کینیا کے ساتھ سفارتی تعلقات عزیز نظر آئے۔ 2023 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے صحافی ارشد شریف کے کینیا میں ہونے والے قتل کا از خود نوٹس لیا، جس کے بعد کیس کی سماعت کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے قبل دسمبر 2022 میں پاکستانی حکومت نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی، جس کے 3 ماہ گزرنے کے بعد JIT سربراہ اویس احمد نے کہا تھا کہ کینیا میں متعلقہ حکام تحقیقات کے سلسلے میں مطلوبہ تعاون فراہم نہیں کر رہے۔ تاہم تقریباً 4 سال گزرنے کے بعد پاکستان کی وفاقی آئینی عدالت نے رواں برس فروری میں صحافی ارشد شریف کے قتل کی از خود کارروائی نمٹاتے ہوئے فیصلہ جاری کیا تھا کہ چونکہ پاکستان اور کینیا کی حکومتیں اس کیس کے سلسلے میں مناسب اقدامات اٹھا رہی ہیں، لہٰذا عدالتی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس کیس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔